ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय गौरनिधि राधे गोविंद गौशांद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय के। हरे कृष्ण। परस्पर मध्य के कथा हेबा नहीं मोबाइल चलेबे नहीं समस्ते नीरवता रक्षा करिवे कथा श्रवण करिवे। भगवानकर दुई प्रकार लीला गोटे हूँ नित्य लीला और गोटे हूँ सृष्टि लीला। नित्य लीला नित्य चिन्मय धाम भगवत धाम से चली तेने भगवानकर अंशर अंशर अंश अर्थात स्वयं भगवान होती कृष्ण सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान
Krishna is the source of all incarnations. His first expansion is Balaram. तो से कृष्णंकर द्वितीय शरीर होती बलराम। बलरामकर विस्तार होती फास्ट क्वाड्रुपल प्रथम चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। प्रथम चतुर्भुज जो संकर्षण से संकर्षणकर विस्तार होती नारायण। नारायण जी कि वैकुंठर ईश्वर वैकुंठाधिपति अनंत कोटि वैकुंठ रही से नारायणकर विस्तार हो द्वितीय चतुर्भुज सेमान नाम ठीक से एका प्रकार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। द्वितीय चतुर्भुज जो संकर्षण से संकर्षण को कहा जाउछि महासंकर्षण। महासंकर्षण बहुत सब शक्तिमान के मध्य गोटे शक्ति मार्जिनल पोटेंसी तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति जिते सब जीव मान उद्भूत होती तो जिते सब जीव मान उद्भूत होती से जीव मान के मध्य 3/4 भाग भगवान के सेवा प्रति उन्मुख हो गला। तेनी से मैंने ये जगत को आसिले ना भगवान कर नित्य सेवार युक्त हो रहे भगवत धाम से सेवा सुख केवल उपभोग कर कहारी जन्म ना कहारी मृत्यु ना कहीं वृद्ध दशा प्राप्त हो ना कहीं कौन प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हो ना हूँ भगवत धाम नित्य आनंदमय धाम। भगवत धाम माने नित्य आनंदमय धाम। ये भौतिक जगत माने नित्य दुखालयम। एठारे जे जन्मग्रहण करेंगे जन्मग्रहण करवाटा गोटे दुखदायक मृत्युवरण करवाटा गोटे दुखदायक वार्धक्य दशा प्राप्त हवाटा गोटे दुखदायक विविध प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हवा गोटे प्रकार दुखदायक। 4 प्रकार दुख एठारे 4 प्रकार बड़ समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानुदर्शन भगवान निज मुखर कही दर्शन गीतार 4 प्रकार दुख एठारे। जे जन्मग्रहण कर से मरिब जे मरिब से आउ गोटे जड़ शरीर ने जन्मग्रहण करिब। ये जन्म मृत्यु चक्रे आम समस्ते पड़ जाए आम के थे पड़ जाए जन्म मृत्यु चक्र यही भव रोगे आम समस्ते रोगी। तो से महासंकर्षण तट महासंकर्षण तटस्थ शक्ति जिते सब जीव उद्भूत होती से जीव मान के मध्य 3 भाग 4 भाग ये 4 भाग 3 भाग मुक्त जीव भगवत धाम अच्छा और 1 भाग भगवान के सेवा विमुख होती। तो से मान होती आम समस्ते भगवान के सेवा विमुख हवा जो आम मान लगी ये भौतिक जगत भगवान निर्माण कर। तो से महासंकर्षण के विस्तार होती महाविष्णु। महाविष्णु जी कि कारण समुद्र शायित अवस्था अच्छा जंकर निश्वास प्रश्वास अनंत कोटि ब्रह्मांड सब निर्गत हो भौतिक जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड अनलिमिटेड ब्रह्मांड। तो अनलिमिटेड ब्रह्मांड मान के मध्य आम जो ब्रह्मांड बास करुचे पिला माने पार्टी करना ना पार्टी करना ना यह हूँ सबुठ छोट ब्रह्मांड। ए ब्रह्मांडर ब्रह्मांकर 4टी मुंड अन्य सब बड़ बड़ ब्रह्मांड परिचालना करने 4 मुंड वाला ब्रह्मा का काम दो ये कथा बसला मान शैल तुम कौन गोटे अभ्यास हो जाए जिते बड़े क्लास सकाଳେ हो दुपरे हो सन्धार हो रातिर हो बसला मान शैल आसे एक बदभ्यास हो जाए ठिया हो जाओ से सेपटे जाए ठिया यही सब चली गोटे रेस्पन्सिबिलिटी कहार ना जे गोटे दायित्व ने काम करेंगे एमती कहार कौन एक पिला देखुना एत सब अस्थिर मति चंचल मति। तो एठारे हे बद्ध जीव मान महासंकर्षण तंकर विस्तार महाविष्णु महाविष्णु के देहरे ये सब बद्ध जीव आम समस्त बद्ध जीव ये महाविष्णु के देहरे संचारित करदे। महाविष्णु अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड निर्गत होती
प्रत्येक ब्रह्मांड जने जने ब्रह्मांडाधिपति ब्रह्म अच्छे ते महाविष्णु जड़ा प्रकृति भौतिक प्रकृति प्रति इक्षण करने जो देहर बद्ध जीव रूपी जो बीर्ज या प्रकृति गर्भ संचारित बुझिपारछन्ति आ सेई प्रकृति गर्भ संचारित करने जो प्रकृति होती माता पिता होती शिवजी अर्थात महाविष्णु जो इक्षण यह हूँ शिवजी महाविष्णु डायरेक्ट मायार सहित मिलित हुअन्ति नहीं इक्षण मान इक्षण बुझिपारछन् तो दृष्टि माध्यम गर्भ संचार कर भगवान का माया सहित मिलित हुअन्ति ना तो से दृष्टिटा हूँ शिवजी आ प्रकृति भौतिक प्रकृति ये शिवलिंग हूँ मातृचिन्ह पितृचिन्ह यही जिते सब बद्ध जीवर देह उत्पत्ति यहीपर 84 लक्ष प्रकार जीव जन केते लक्ष प्रकार 84 लक्ष प्रकार जीवजनी तो 84 लक्ष प्रकार जीवजनी मान मध्य आम प्रथम मनुष्य देह प्राप्त होता मनुष्यचित कर्म न करने जो कर्म अनुसार मनुष्य हित शरीर को आम चली जापर 84 लक्ष प्रकार जीवजनी जल अच्छी 9 लक्ष प्रकार जलचर देहधारी जीव स्थावर 20 लक्ष प्रकार कृमिकीट 11 लक्ष प्रकार पक्षी 10 लक्ष प्रकार पशु 30 लक्ष प्रकार मनुष्य 4 लक्ष प्रकार ये टोटाल 84 लक्ष प्रकार जीवजनी आत्मा आम समस्त जीवात्मा गोटेर पर गोटे यही जड़ शरीर ग्रहण करुचे पुनि त्याग प्रकृति विवर्तन धारा अनुसार यहीपरी प्रथम जलचर देहधारी 9 लक्ष प्रकार गोटे पर गोटे यहीपरी 9 लक्ष प्रकार जलचर देह अतिक्रम कर सारा पर स्थावर देह यही बस ये पिला बस यही बस चुपचाप बस तुम बस नहीं सब बस से बस हाँ बस किए क्या पठाइबनी कथा चली मैंने किए कर यहीपरी 20 लक्ष प्रकार स्थावर देह वृक्ष लता पहाड़ पर्वत गोटे पर गोटे यहीपरी देह अतिक्रम कर सारा तापर कृमिकीट देह सरीसृप 11 लक्ष प्रकार गोटे पर गोटे यहीपरी 11 लक्ष प्रकार कृमिकीट देह अतिक्रम कर सारापर आसब पक्षी देह 10 लक्ष प्रकार गोटे पर गोटे यहीपरी 10 लक्ष प्रकार पक्षी देह अतिक्रम कर सारा पशु देह प्राप्त हो 30 लक्ष प्रकार 30 लक्ष प्रकार पशु मान मध्य सर्वोत्तम होती क्यों माने माकड़ बानर सिंह गोरु यही जिनिस यही स्टेज जिते आसो से देह त्याग कलापर परवर्ती जन्म मनुष्य देह प्राप्त हो अंडरस्टैंड हरे कृष्ण अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज हाँ ये माकड़ देह हाँ माकड़ देह जो त्याग कर परवर्ती जन्म जो मनुष्य देह प्राप्त होती प्रकृति 3टी गुण सत रज तम तीन गुण मान मध्य तम गुण संपन्न हे से मनुष्य माकड़ जे मैंने आस तम गुण संपन्न सिंह जो मैंने परवर्ती जन्म मनुष्य देह प्राप्त रजगुण संपन्न मूड ऑफ पैशन ये मूड ऑफ इग्नोरेंस आओ जो मैंने गोरु परवर्ती जन्म मनुष्य देह प्राप्त हे मूड ऑफ गुडनेस सत्वगुण संपन्न एठार देखो मजार कथा 4 लक्ष प्रकार मनुष्य देह किंतु ये माने जदियो गोरु मनुष्य देह जो प्राप्त होती माने सत्वगुण संपन्न माने निरीह हेले भी पूर्वजन्म से माने पशु थिले वर्तमान से मनुष्य देह प्राप्त होने चेतना सबू केमितिया चेतना ना अति लो चेतना पशु भली चेतना हाँ तेन 4 लक्ष प्रकार मनुष्य यहाँ को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 3 भाग विभाग कर अनसिविलाइज्ड मैन हाफ सिविलाइज्ड मैन सिविलाइज्ड मैन अंडरस्टैंड असभ्य मनुष्य अर्धसभ्य मनुष्य सभ्य मनुष्य
ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଫ୍ରିକା ଆମେରିକା ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେହରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା'ର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଇଏମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଆହାର କରିବେ। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ, ପିତାମାତା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିତାମାତାକୁ ମାରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ ବନାଇବେ। ଏହିପରି ସବୁ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହାର। ତ ସେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଶବ୍ଦ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। କାହାରି ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିବ, ତ ଘରବାଲା କ'ଣ କରିବ? ବଜାରକୁ ଯିବା, ବଜାରକୁ ଯାଇ ବଜାର କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିବ। 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ କୁକୁରଟାକୁ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପେଟ ଭରିକିରି ଯେତେ ଖାଇବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ। ପେଟ ଚିରିକିରି ସେଇ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ବାହାର କରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍ ସଜାଇକିରି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟକୁ ଦେବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଆମେ ସେଇ ଦେହରେ ଆମେ ଆହାର କରୁଥିଲୁ। ତ ସେସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ହିଁ କେବଳ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମହୀନା ପଶୁ ବି ନାରାୟଣ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଧର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯଦି ଫେରିଯିବା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜନି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିବ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଯଦି ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ପିତାମାତା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି? ପିତାମାତାଙ୍କର। ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପିତା 907 ଜନନୀ 907 ନୁ ମୋଚୟତ ଯେଉଁ ସମୁପେତ ମୃତ୍ୟୁମ୍। ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମାତା ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିତାମାତା କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବିବିଧ ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଛି, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଦେହେ ଯେଉଁ ପିତାମାତା, ସେଇ ପିତାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି କେହି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ
फेरी जाई पारिब ना आ से भगवत भक्ति केवल करिपारे मनुष्य देह अन्य कौन देहरे भगवत भक्ति अनुशीलन करि पारिब नाही। तो से सुवर्ण सुजोग बर्तमाने आम मान के सम्मुखे उपस्थित हो जाइए। विशेषकर ये मनुष्य देह प्राप्त हेबा होउछि एक दुर्लभ देह। पुनि जो पर्यंत साधु संग न होछि से पर्यंत आमे भगवत भक्ति संबंधी शिक्षा प्राप्त हो पारिबा नाही। आउ आमे भगवत भक्ति रे युक्त हो पारिबा नाही। तेणु साधु संग अति गुरुत्वपूर्ण। साधु संग सर्वशास्त्र कर लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। हाँ हमारे इस्कन रे प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सेठी बस ते प्रभुपाद तांकर गुरुदेव के निर्देश अनुसार महाप्रभुंकर ये बाणी समग्र जगत रे अंग्रेजी भाषा प्रचार करिया पाई निर्देश प्राप्त होता। तेणु से वृद्ध अवस्था रे निजके प्रस्तुत करे से पाश्चात्य देश को जाइला। पाश्चात्य देश लोक मान आहार सब केमितिया जन्मरू यही सबू अखाद्य कुखाद्य गो रक्त पान गो मांस आहार पशु मांस आहार एथिरे सेमान के जन्म। पुनि जितेबाला ज्ञान उदय हेब से दिन अवैध सबू इंद्र सुख LSD मादक द्रव्य सेवन मद पीवा यहीपरी सबू गढ़ी बेहुश अवस्था रे प्रभुपाद जिते पाश्चात्य देश को गले प्रथम से देखी चकित हो गले मोर गुरुदेव के निर्देश मुझे देश को आसीचे गीता भागवतम अमूल्य संपद इन को प्रदान करने किंतु ग्रहण करने जन को देखु ना। समस्त मूड केमितिया उग्र समस्त उग्र आहार कर उग्र कर्म युक्त अच्छा उग्र भाव भावान्वित से पाख जदि गीता भागवत कथा उपदेश देवाक जीव ताहले जगाई माधाई जमी नित्यानंद प्रभु शून्य कलसी भंड ने मुंडे बाड़ी दिल ठीक से हीपरी कर प्रभुपाद देखी चकित हो गले मुझे परिश्रम करी ये वृद्ध अवस्था एटा को आसिले मोर आशा निराश हो गला। ये मैंने कौन उपदेश देवी ये सब उग्र भाव चली इन कथा कही हम ना उपदेश कौन देवा। तो जेहेतु प्रभुपाद भगवान कर एक शुद्ध भक्त हवा जोगु ये बंद कर देते जरा भीतर जा भीतर आस এটা बंद कर दे धीरे 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 बाजू बंद कौन है आगू आगू पछ के हाँ সেটা বাহারে ছিল অসুবিধা কোন হল হ্যাঁ আমার তো এটি শুনি পারে আমার কথা শুনি পারবে মানে বা ভিতরে আনিও কোন দর সেটা বাহারে ছিল হ্যাঁ সাউন্ড বন্ধ হল। তো প্রভুপাদ সেতবে দেখিলে এই সমস্ত চুপচাপ আর কোনো কথা নাই যে জানি সেইটি বসুন সেইটি পর্যন্ত प्रभुपाद प्रथम हताश हो जाए कथा कह शुणते कथा शुनते जे जार दायित्व से कर तार समस्त मास्टरी करना हाँ समस्त एडजस्ट कर बसते हाँ। तो प्रभुपाद से हताश हो जाते तो प्रभुपाद जेहेतु भगवान का एक शुद्ध भक्त
ଭଗବାନ ଠାରୁ ଇଏ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା। ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହନଞ୍ଚ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତୁମର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହେ ନା ମମ ବୈଷ୍ଣବ ପରାୟଣ। ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପେୟାର କରତାଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ନାମ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାମ? ପ୍ରେମ ନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। এই নামের সর্বশক্তি অর্পণ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କରତାଲ ସହଯୋଗ ଏ ନାମ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନି এই ରଜ ତମଗୁଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଏଇ ନାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ମୋର ଅନୁଗତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ଭିତରେ। ଭଗବାନ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଟମ୍କିନ୍ ପର୍କ ସେଠାରେ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନରନାରୀମାନେ ମଦ ପିଇକରି ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥାରେ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ମନ ବିକୃତ ହେଇଯିବ। ସବୁ ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାର ବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଏ କିପରି ବିଭୀଷିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କରତାଲ ବଜାଇକିରି ଏମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି, ଅନେଇବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଏସବୁ ବିଭୀଷିକା ରୂପ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେତେ କରତାଲ ବଜାଉଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ସେଇ ସବୁ ହିପିଆନି ମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟା ମଦ ପିଇକିରି ସବୁ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଦେଖିଲେ, କିଏରେ ବାବା, ଏଇପରି ସାଫ୍ରନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡିତ ଇଏ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର 14 ପୁରୁଷ କେବେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି ଦେଖିଲେ, କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ମଜା କରିବା। ସେ ସମସ୍ତ ଆସି ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବସିଗଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଇଚଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ। ବନ୍ୟ ପଶୁ ସବୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି କିଆ? ସବୁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏତେ ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଟିରେ କେବେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ କି? ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଥମେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଜୀବନ ଯାକ ଏତେ ସବୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ମହାପାପୀ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ କଲେ? ଏହାକୁ ମାର, ଏହାକୁ ମାର, ମାରା ମାରା ମାରା, ଏଇ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। ତ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ନାରଦ ମୁନି କୃପା କଲେ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସେମାନେ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ବିଧାନ କରେছে। ତେଣୁ ଦେହରେ ଯେ ସବୁ ମାନେ ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ବିଧାନ, ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମରାରୁ ରାମ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମରା ମରା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଅ। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମରା ମରା ନାମ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲା। ଉଇ ପୋକ ଆସି ଦେହ ସହ ଚଢ଼ିଗଲା। ଦେହ ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ ଉଇ ପୋକ ଖାଇଦେଲା। ଉଇ
हुंका उठीगला देहर पर केते हजार वर्ष कटिगला। हाँ यहीपरि केते हजार वर्ष कटिजा पर तापर देह रक्त मांस सब पापार्जित अर्थरे जो रक्त मांस होता ता उई पोक जो खाईदेला से मरारू उल्टी जाई मोरा राटा आग आसीगला मोटा पर चलगला। राम राम नाम जिते उच्चारित है माने महादस्यु रत्नाकर हो गला महामुनि वाल्मीकि महामुनि रे परिणत हो गला। तो महामुनि वाल्मीकि रे जो परिणत हो गला से त्रिकालदर्शी हो गला। आ से रामचंद्र आसवा 60,000 वर्ष पूर्वर रामंकर लीला रामायण से लिखिदेला। आ भगवान रामचंद्र तापर 60,000 वर्ष पर जन्मलीला करी रामायण जहाँ लिखा रही से अनुसार अभिनय करीगला। ये एक प्रामाणिक ग्रंथ हो गला धर्मशास्त्र हो गला। कहार लेखा वाल्मीकि मुनि के महादस्यु थे नारद मुनि के कृपार महामुनि वाल्मीकि परिणत हो गला। आ से यहीपरि एक रामचंद्र के लीला कथा जो लिखला तार शास्त्र परिणत हो गला। कई जदि प्रतिदिन से रामायण अध्ययन कर रामायण अध्ययन द्वारा से जन्म चक्र द्वारा ही भगवान के पाखक चढ़े कहीं से रामंकर गुण कीर्तन कर रामंकर नाम ये रही कथा रही तेना यहीपरि एक पवित्र ग्रंथ रचना करदेला। तो प्रभुपाद से पाश्चात्य देश को जाए से मैंने जो कहले हरे कृष्ण कह कहारी पार्टी कौन नाम उच्चारण है ना पुनि प्रभुपाद आँखि बंद कर करताल बजेकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर कीर्तन करू करू तापर किसी समय पर पुनि कहले हरे कृष्ण कह से मजा कर हरे कृष्ण अस्पष्ट स्पष्ट उच्चारण है ना। तो प्रभुपाद ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद पाखे गोटे माने अपेल थिला अपेलटा से भगवान कृष्ण को अर्पण करी प्रसाद करी ताको पीस पीस करी ए प्रथम शुद्ध भक्तंकर हाथरू भगवान के प्रसाद से मन के हाथ देले। से मैंने सारा जीवन गो मांस खाऊले गो रक्त पान करते आज शुद्ध भक्तंकर हाथरू ये भगवान कर प्रसाद जो पार्टी नहीं चाकू हाउ वंडरफुल टेस्ट प्रसाद प्रति लोभ जाता है गला। प्रभुपाद देखिला अरे ये तो प्रसाद प्रति सब लोभ जाते तुम्हें कहले तुम मत काली आस भल भल प्रसाद दिज से प्रसाद लोभे से मैंने आसवाक आरंभ कले। आज जी ताठू अधिक काली आसला तापर आहरी अधिक आसला। आ प्रभुपाद भल गुलाबजाम रसगोल्ला ये सब तैयारी कर भगवान भोग लगी प्रसाद रूपे जो देवसन प्रसाद लोभर दिन पर दिन संख्या बढ़े। तो इसको प्रथम ट्रिक हूँ भक्त मान के प्रसाद देवा कि है प्रसाद देले भगवान के प्रसाद पाइले चेतना शुद्ध हे चेतना जो शुद्ध हे से भगवान के कथा से श्रवण कर प्रथम भगवान के कथा श्रवण कर देले से शुणवा ना रुचि हब ना प्रथम ताकू प्रसाद देवा कि पड़ो प्रसाद देले प्रसाद खाइला पर तापर कौन कह शुणवा। हाँ प्रसाद पेट ना पड़ा पर्यंत कार्य चेतना परिवर्तन इस्कन ये प्रथम प्रभुपाद ये शिक्षा देले हमारे इस्कन तर प्रचुर परिमाण प्रसाद वितरण कर जो आज हजार हजार संख्यक भक्त होती रथ यात्रा हो जन्माष्टमी हो जिते बड़ फेस्टिवल हो बिना पैसा आम प्रसाद वितरण कर भल भल प्रसाद तेने इस्कन एत सुनाम प्रसाद पाई आज हजार हजार सब संख्यक भक्त बढ़ुंट। आ से साथ प्रभुपाद ये दिव्य ग्रंथ सब देले ये दिव्य ग्रंथ गीता भागवत जे पढ़े साधु संग सर्वशास्त्र कह लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है टिके जदि साधु संग हो ताहले आमर जीवन परिवर्तन हो संपूर्ण परिवर्तित हो। नारद मुनि के संग प्रभाव एक नृशंस वेद महान भक्तर परिणत हो गला। हरिदास ठाकुर संग प्रभाव एक पतिता बेश्या महाभागवतर परिणत हो गला लोकईरा बेश्या। तो से प्रभुपाद संग प्रभाव केते पापी तापी सब आज भगवत भक्तिर युक्त हो पारिछन्ति। हाँ यह हूँ साधु संगर प्रभाव। ये साधु संग देवाई प्रभुपाद नियम देले आमर समग्र इस्कन
ଇଏ ନିୟମ ଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ 1 ଘଣ୍ଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍ଠା ସହ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଶୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ବାସନା ରହିଛି, ଭୋଗ ବାସନା ରହିଛି, ଏସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆମ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ବସେ ଯଦି ଆମେ ଏ ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣ ଅପରାଧ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ। ଆମେ ନିଜ ଅହଂ ବସରେ ଚାଲିଛେ, ଆମେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ବସିବା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ହୋଟେଲରେ କେବଳ ଖାଇବା, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇସ୍କନ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାନା ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛି କି ଖାଇବା ପିଇବା? ଅଭାବ କେବଳ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣର ଅଭାବ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। କାହାର ରୁଚି ନାହିଁ ଯେ ଭାଗବତ କଥାରେ ବସି ଟିକେ କଥା ଶୁଣି, ଅନ୍ତତଃ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତା କଥା ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥ ତ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସେତିକି ତ ତା ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ସବୁ ଅହଙ୍କାର, ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଭାବ, ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅଧପତନ। ଆମେ କେବଳ ଅପରାଧ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଧନ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେ ଦିନ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏକ ଦୁର୍ନାମ ଯଦି ହେଇଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କେଶ ଆସିଯିବ, ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ପଚାରିବ କି? ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ନାଲି ପିନ୍ଧି ଇଏ ଦେଖାଉଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ଏକ ଗର୍ହିତ ଇଏ ସେ ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦୈବୀ ହେସ ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତା, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା ଅଦ୍ଭୁତ ମାୟା। କେମିତି ଆସି କେମିତି ମାନେ ଧରି ପକାଇବେ, ଆଉ କେମିତି କିକ୍ ମାରି ସବୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଇସ୍କନର ସବୁ ତାମ୍ରତମ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିକ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଇସ୍କନ କୌଣସି ନାମ ଗନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆମର ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ସାଧନ ଭଜନରେ ଆମେ ଐକାନ୍ତିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ସେତେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଉନ୍ନତି କରି ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା। ନିଜର ଅହଂ ବଶରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶର ରାବଣ, ସୀତାହରଣ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୀତାହରଣ। ହଁ, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ନାଲି ପିନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଜି ଇଏ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ତାହେଲେ? କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, ମନରେ ସବୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧନ ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନିୟମ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃପାରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମେ ମଙ୍ଗଳାରତୀରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଜପ କ୍ଲାସରେ ବସିବା ନାହିଁ, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ବସିଯିବା। ଏଇ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କପଟତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସରଳତା, ଏ ସରଳ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା। ତେବେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ଆମେ। ତାର ଉପଦେଶ, ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଇଏ କମ୍ ନିଷ୍ଠା ନେବ, ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ସାଧନ। ହଁ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା। ହଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତି ମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ?
অন্য কুଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ପରେ ପରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜପ କ୍ଲାସ୍ ସେଥିଲାଗି ଏକା ସାଥିରେ ବସିବା, ବସି ଆମେ ଜପ କରିବା। ବାହାରେ ବୁଲିଲା ଆମର ଆଖି ଯିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଜପମାଲାର ଆଉ ଜପ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଜପ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମନଟା ସେଇ ଜପରେ ରହିବ। ତାପରେ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଏକା ସାଥେ ବସି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ା ଏହିପରି ଶୁଣିବା ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ମଚ୍ଚିତ୍ତ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର, ସେଥିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇପାରିବା। ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ସେତେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ବଡ଼ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ସବୁ କପଟି ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସରଳ ନ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସରଳତା। ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ହଁ, ସେଇମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଉଦ୍ଧବ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ବ୍ରଜକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ସେ କାମନା କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ଗୁଳ୍ମଲତା ହେବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କର ତ ପଦରଜ ମାଗିଲେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗୁଳ୍ମ ରଜ ହେଇ ଯଦି ଘାସ ହେଇ ରହିବ, ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଇ ପଦରଜ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ଏଇ କାମନା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏସବୁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସରଳତା। ସରଳ ଚିତ୍ତେ ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବେ। ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ। ତ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେବ। ସ୍ମରଣ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ସେତେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଗତି ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରେ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସେମାନେ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଏଇ ଜନ୍ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ନିଜେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେମାନେ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦେଲେ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ତାଲି ଦେଇକିରି। ଆମର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏକା ସାଥିରେ ବସି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହିପରି ଆମେ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की जय। नाम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री श्री शिव की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कार किसी प्रश्न ଅଛି କି प्रश्न ये माइक्रोफोन हां कौन ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ମାତା ପିତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତତିକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କି ଏବେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେ ମାତା ପିତା ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସନ୍ତାନ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଭକ୍ତିରେ ନେଇ ଆସିବାଟା ସରଳ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାତା ପିତା କିଛି ବୟସ ହେଲା ପରେ ନିଜର ବୟସ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା ବା 30-40 ବର୍ଷରେ ବୟସରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାଉ 25 ବର୍ଷ କାଉ 30 ବର୍ଷ କାଉ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପା ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆର ପିତାମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ এই প্রশ্ন তো ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସି ପାରିବନି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିତାମାତା ହିସାବରେ ପିତାମାତା ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବେ ତ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗତ ନୁହନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ହିସାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା କିଛି କରିବ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ହଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଯେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଲା ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ କିଏ କାହାର ପିତାମାତା କିଏ କାହାର ପତି କିଏ କାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଭୂମିକାରେ ଅଛୁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗତ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତ ଯେ ମାନିଲେ ତ ସେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ନ ମାନିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ପିତାମାତା ତାର ଭକ୍ତି କରିଯିବ କଥା ବୁଝିବ ନା କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଏଥିଲାଗି ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିପାରିବ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି ପିତାମାତା ଯଦି ଉପଦେଶ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ আর কার কিছু প্রশ্ন আছে কি महाराज प्रहलाद महाराज पिता तो हिरण्यकशिपु थिला ना हाँ हिरण्यकशिपु ता पिता थिला प्रहलाद महाराज पिता हिरण्यकशिपु थिला से राक्षस थिला तेणु प्रहलाद महाराज एत ऋषि तो कहले मो पिताटा राक्षस थिला तू कौन कराई से कहले तुम पिता 21 पुरुष उद्धार तो केवल प्रहलाद महाराज 21 पुरुष उद्धार केवल जड़े भक्त पुत्र जे भक्त हो गला सुधा भक्त तार समस्त जो परिवार मध्य उद्धार हो उद्धार माने केतन सुला हे आ कोन अछि उद्धार माने कोन बुझछन मो प्रश्न हो प्रहलाद महाराज ना से कथा बुझे ना से 21 पुरुष उद्धार हो जिवे उद्धार शब्द अर्थटा कोन
ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ତ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ ନା भगवतम प्राप्ति ହଁ भगवतम प्राप्ति हाँ? शुद्ध है जी। କେହି କିଛି ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବସ ସେମିତି କହିବାନି ବସ ସେ ଯୋଉ ଜନିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜନିରୁ ଆରେ କତ ଶୁଣ ସଖୀ ମୁଣ୍ଡପଟା ଖୋଲି ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିବ ମା ଆସିବ ନା କ'ଣ? ଧରୁନ ଖୋଲି ଦିଅ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ ସେ ଆସିବ। ହଁ ଶୁଣ ତ ବସ ବସ ଶୁଣ ପିତା ମାତା ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନରକକୁ ପତିତ ହେବ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯଦି ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ତିନି ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ହଁ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ତିନି ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ହେଲେ 7 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ହେଲେ 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ତ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନରକ ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି ନରକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ଗଲେ ଭକ୍ତି କରିବା ଯିବ ନରକ ଯେ ପଚି ପଚି ମରୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ୟା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠେଇଦେବେ ଏମିତି ନୁହେଁ ହଁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି କେବଳ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମାତା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ମାତା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ମାତାଙ୍କ ପାଖେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା ମାତା ଅଭକ୍ତ ନଥିଲେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାତା ଗୁରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାତା ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଯାହା ତୁମ ବିମାତା ଯେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯଦି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଏ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତିମତୀ ମାତା ସୁନୀତି କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତିମତୀ ମାତା ଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ ସେଇ ମାତା ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଇଏ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୟା ନା ଯେ ପୁତ୍ର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନା ଆମେ କିଛି କରିବା ନା ଆମେ କେବଳ ଇଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଖାଇ ଚାଲିବ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିବା ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ ୟା ନାହିଁ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଆଉ 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଇଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା କି ହେବ 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ କ'ଣ 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ ସେ ଯେତେ ଥର ଯେଉଁ ଜମିରେ ଯେଉଁ ସବ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସବ 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପୂର୍ବଜନ ପଶୁ ଦେହ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପଶୁ ଦେହର ଯେ ପିତାମାତା ସେଟା ହିଁ ପଶୁ ଦେହରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ତା ପୂର୍ବଜନ କୌଣସି ଦେବଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦେବଦେହ ଯେ ପିତାମାତା ସେଇ ପିତାମାତା ଏଇ ହିସାବରେ 21 ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଯାହା ଯେଉଁ ବଂଶ ସେଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତା 21 ପୁରୁଷ ଏ ନୁହେଁ 21 ପୁରୁଷ ମାନେ ତା ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜନିରେ ସେଇ ଜନିରେ 21 ପୁରୁଷ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଛରେ ଯେତେ ସବୁ এইসব ସେମାନେ ଯଦି ଅଧଗତି ହେବେ ଅଧଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭଜନ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନା ପଡ଼ିଲେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କଲେ ତା ତ ପିତା ମାତା ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବତ ଧାମ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ହୋଇପାରିବ ସେମାନେ ଅଧଗତି ଯିଏ ହେଇଥିଲା କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅଧଗତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ନରକ ପୂତ ନାମକ ନରକ ଏଇଥିଲାଗି ପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ପୁତ୍ର କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପୂତ ନାମକ ନରକ ପତିତ ହେବ ପୁତ୍ର
ସେଇ ପୁତ ନାମ ନରକରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏଥିଲାଗି ପୁତ୍ର ଯେ ସତ୍ ପୁତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ଏଇ କାମ କରିପାରିବ ନା ସେ ପୁତ୍ର ନା ସେ ମୂତ୍ର। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୂତ୍ର ଆସୁଛି। ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଯିଏ ସତ୍ ପୁତ୍ର ସେ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଯଦି ନ କରିପାରେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ମୂତ୍ର, ସେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ମୂତ୍ର। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। ଗୁରୁଦେବ ଗୌରମୋଚନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ସିନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଲେ ଭକ୍ତି ଲାଇନରୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଲାଇନରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇ କଥା ଏଇ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭାବରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ମତ। ଉଦ୍ଧାର କ'ଣ ସେମାନେ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ ପୁଅ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ସେ କେମିତି ହେବ? ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ହେଲେ ତ ତେବେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦିଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତ ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାସ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ତ ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? এটা শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে। প্রহ্লাদ মাধ্যমে জগৎবাসীମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଜୟ ବିଜୟ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅସୁର ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଇଏ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଅସୁର ହିସାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର ମୋର ବିଦେଶୀ ଜାତ 3 ଜନ୍ମ। ହଁ 70 ହିସାବରେ ତ ଇଏ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ କାହିଁକି ଏତେ ଜନ୍ମ ନେବା, 7 ଜନ୍ମ ଆମେ ବିରୋଧିତା ଆଚରଣ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଇଏ ହିସାବ ଅସୁର ହିସାବ ଆସିଲେ। ଇଏ ଭଗବାନ କାହା ମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ମାନେ ଝିଅକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋହୂକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଟା? ହଁ ଝିଅକୁ ମାରି ବୋହୂକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇ କଥା। ତ ଭଗବାନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ନିଜ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନା। ତ ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ପାର୍ଷଦ, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଭକ୍ତ, ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୀତ ଉପଦେଶ ଆମ ମନେ କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ତ ଜୟ ବିଜୟ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ମାନେ ଏଇଟା ଅଭିନୟ କର, ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତ କିଏ କରିବ? ଏଇ ଜଗତ କେହି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏଇ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଧାମରୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଜୟ ବିଜୟକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଏଥିଲାଗି ଜୟ ବିଜୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଜାତ ହେଇଛି ସେଇ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସୁଜନି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ବାସନା ଜାତ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ଦୁର୍ଜନ ପକ୍ଷ ନେଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଜନ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାଜ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାକୁ କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିପାରିନଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାସଦେବ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁନିଋଷି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପିତାମହ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବି,
प्रभुंकर नाम उच्चारण कर देह रखिए तो भगवान से आसीगले इच्छा पूरण तो भगवान केते बड़ भक्त थिले से हाँ भीष्मदेव जे मृत्यु समय अंतिम समय भगवान आसी उपस्थित है पांडव मान सह भक्त मान सह समस्त उपस्थित यहीपरि पितामह भीष्म भगवान कोटि कंदर्प विनिंदित से मुखमंडल आखि साहाଯ୍य लेहन करते आ पार्टी ओ ये महामंत्र उच्चारण कर देह रखिए पितामह भीष्म द्वादश महाजन मान के मध्य अन्यतम तो ये डायरेक्ट भगवत धाम प्राप्त है हाँ अंत नारायण स्मृति मृत्यु समय ये केते बड़ भक्त ता परीक्षा होची मृत्यु समय किए केते पाठ पढ़ला परीक्षा समय बुझी हो केते नंबर पास हाँ सही समय दिन राति 24 घंटा पढ़ुंट केते देखे केते परीक्षा जो है तो सब कहना ना बड़ भाई ये 5 नंबर कम गोटे बाप जने बापा 2 पुओ तो 2 पुओ पाठ पढ़ु तो गोटे क्लास बड़ भाई सान भाई तो रिजल्ट जो बाहरी जाइए तो से छोट पुओ को पचार जाए तुम्हें केते नंबर पाइच से कही पार ना फेल कर तो 2 जन फेल कर तो से कह ये बड़ भाई 5 नंबर कम तो बड़ भाई को डाकला तुम्हें केते नंबर 5 नंबर से 5 नंबर पाई तार 5 नंबर कम तमने 0 से मुखर कही पार बापा परीक्षा फलटा कौन तो 2 जन ही फेल कर तो छोटा पुआटा एत बुद्धिमान ताको जो बापा माँ पचार से केते नंबर ते पाई ना ये बड़ भाई 5 नंबर कम तो बड़ भाई केते ना से 5 ताको जो टाका ये हूँ बापा परीक्षा समय बुझ किए केते पाठ पढ़ी मृत्यु समय बुझ किए केते बड़ भक्त हाँ ये हूँ हाँ बर्तमान गोटे घोषणा से मृत्यु समय माने से परीक्षा दे आमर गुरुदेव शिल गौरगोविंद स्वामी गुरुदेव देह समय भगवान का नाम जय गोपाल पिलावस्था जय गोपाल को से आराधना कर सेवक जो फोटो आनी सामने रखिले जय गोपाल नाम उच्चारण के देह रखिले तो से शिल गौरगोविंद स्वामी गुरुदेवंकर बहुत सब अंग्रेजी लेक्चर विदेशी भक्त मान सिलेक्टेड लेक्चर सब नहीं सब ग्रंथ बाहर करते अंग्रेजी रे तो से ग्रंथ मान के मध्य मुझे 3टी ग्रंथ उड़िया अनुवाद कर बंगाली 13टा तो 3टा बही एठारे नहीं आसे कि कहीं देख सब देखा से उड़िया मुझे अनुवाद कर तो बहुत सब चली जो मैंने पढ़े बहुत खुशी होती जो मैंने पाए ना तो बही संग्रह करूँ पढ़तु जानवे भगवान कृष्णकर वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारका लीला ये सब अति सुंदर भाव तो 3टी ग्रंथ अंग्रेजी रे दि एम्बैंकमेंट सेपरेशन और गोटे हाँ आसे ना के कह ये हूँ मथुरा मिट्स वृंदावन अंग्रेजी तो मथुरा मिट्स वृंदावन मुड़िया ना दे ब्रज माधुरी कृष्णकर वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारका लीला यह हूँ वैदिक धर्म एंड गृहस्थ आश्रम अंग्रेजी तो उड़िया मु ना दे सुखी गृहस्थ जीवन तो जो मैंने ये बही ना जो मान पाखे ये संग्रह कर आर गोटे बही आसीज आजिकल भितर तो सीटा दि एम्बैंकमेंट सेपरेशन मैंने राधारन के विरह दशा ठीक है बस कौन है तो मुझे साइन करदेवी अपन ओडिया पढ़ी पार्छन तो हाँ ये साइड गोटे नि बुझिपारे दे पढ़े फोन नंबर दे पढ़ी मत फोन करेंगे आर गोटे बही रही दि एम्बैंकमेंट सेपरेशन माने प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग तो सीटा आजिकल भर आसीज तो मुझे साइन कर पेन दे
भाई भाई मान मध्य संग्राम लगेदेले कौरव और पांडव मान उभय माने उभय दलर सैनिक मान कुरुक्षेत्र युद्धभूमि आसी उपस्थित होती पांडव मान पक्ष 7 अक्षय निशाना कौरव पक्ष 11 अक्षय निशाना युद्ध हेबाक जाऊला एमती समय भगवान कृष्ण निज इच्छा प्रभाव में अर्जुन मध्य मोह जात करदेले तो अर्जुन से कृष्ण को कहले जे क्यों माने आसती आम मान के विरुद्ध युद्ध करने मैंने मुझे देखी नापी चाहूचे तेने हे कृष्ण ये रथटी नहीं उभय सैनिक मान मझे स्थापन कर कृष्ण होते परमेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेले भी वर्तमान से अर्जुन को रथर ड्राइवर तेना रथी जहाँ कहे तो मानवा हे जो जो भूमिकार अच्छा से भूमिकार अभिनय करने गले एज इट इज भाव करने तो भगवान कृष्ण वर्तमान ड्राइवर भूमि अच्छा अर्जुन रथी भूमि अच्छा तो कृष्ण कौन कल रथटी नहीं उभय सैनिक मान मझे स्थापन करदे हाथ इशारा द्वारा कहते ये पितामह भीष्म ये गुरु द्रोणाचार्य ये कृपाचार्य आ मन मन चिंता कर कौन भगवान कृष्ण जो मैंने एठार सब आसी उपस्थित होती कहीं प्राण नहीं घर को फेरी जाई पारिबा नहीं। हाँ क्या हूँ कृष्ण इच्छा आ अर्जुन को मध्य मोह जात करदेले अर्जुन देखते पितामह भीष्म पिला अवस्था आम समस्त पितृहीन आम मान केते स्नेह दे केते आदर करी लालन पालन करी एत बड़ कर पितामह भीष्म को बध करवा के हम अर्जुन मन मन जिते एक चिंता कर देह थरिला बुझीपार ये गुरु द्रोणाचार्य जे कि मो प्रति कृपा करी अस्त्र विद्यार जिते सब गोपनीय रहस्य मत शिक्षा देते से गुरु द्रोणाचार्य को बध करवा के तो देह रोम गुड़ सब खड़ा हो गला गांडीव खसी पड़गला रथर बसी पड़े कथा उठे मु युद्ध करी ना यार युद्ध हेबाक जाऊँगी बर्तमान युद्ध भूमि उपस्थित हो कथा उठे मु युद्ध करी ना तो भगवान कृष्ण चैलेंज दे कहले कह तुम्हें युद्ध कर कि कर ना ये बर्तमान कन्फ्यूज पड़गला युद्ध करी कि करी ना कौन निर्णय नहीं पारा ना से रोती हो ड्राइवर के चरण प्रणत है कह कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामी धर्म संमूढ़ चेता जश्रित ब्रहीतन में शिष्यस्तंग सादिमं तंग प्रपन्नम रोती हो बर्तमान ड्राइवर चरण पतित है शिष्य हो गला कहले कार्पण्य दोष जोगु मोर कौन कर्तव्य कौन अकर्तव्य ये मु निर्णय कर पारना तेनी कृपा कर मो जहाँ श्रेष्ठकर कर्तव्य से उपदेश दिया बर्तमान ड्राइवर हो गल गुरु। हाँ गुरु माने हेवी गुरु लाइट नहीं होती। हाँ गुरु होती हेवी आ रति हो गला शिष्य शिष्य मान शासन अधीन शिष्य क्या कह जाए गुरु क्या कह जाए। हाँ शिष्य माने शासन अधीन गुरु के शासन अधीन गुरु यदि कान धरी थप्पड़ देवे नीरव सहीवा के कौन प्रत्युत्तर ना यदि प्रत्युत्तर कले ताले से शिष्य पदवाच्य हो पार ना। तो भगवान कृष्ण बर्तमान गुरु स्तर उन्नीत कहते तुम्हें केवल बड़ बड़ कथा कही जानी तुम्हें जानो ना तुम्हें किए यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर स्पिरिट सोल यही प्रथम आत्मतत्व ज्ञान प्रदायित तेईटी भगवान कृष्ण 574 श्लोक द्वारा अर्जुन को 85 प्रश्न उत्तर देले क्या हूँ दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हो गले तार मोह दशरी से मुक्त हो गए से सब निज तरफ उठिले ठिया हो गले जो बसी पड़ते ठिया हो गले गांडीव धरी नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद मयाच्युत स्थित अस्मि गत सन्देह
କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ମୋର ମୋହ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ୍ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଛି ମୋର ଧର୍ମଟା କ'ଣ। ମୋ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ତୁମେ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବ ତା ନୀରବେ ପାଳନ କରିବ। ପରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ବଧ କରିବ ତ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଗୁରୁକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଧ କର ତ ମୁଁ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ। ତ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏ ଚାରିଟି ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ ନିଜ ମୁଖରୁ କହି ଉଠିଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ର ପରମଂ ଭବାମ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟମ ଆଦି ଦେବଂ ଅଜମ ବିଭୁ। ଇଏ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଦେଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ଚାରିଟି ଶ୍ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି। ये चारिटी श्लोक प्रथम श्लोक हूँ मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधहंत ना प्रथम हूँ अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजंत मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण निज तत्व ये श्लोक गोटे लाइन रे सब कहीदेले अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। मु सबकि उत्स सबकि मो ठार प्रवर्तित हो बाकी रहा कन यह हूँ सब तत्व गोटे श्लोक हाफ रे कहीदेले। और यही तत्व जो मैंने जानते से ही माने केवल अनन्य भाव में भगवान को भजन करती। ये प्रथम नंबर श्लोक। द्वितीय नंबर श्लोक कहते मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्पर। ये द्वितीय श्लोक हो मो भक्त मान जिते एकत्रित मो विषय परस्पर मत बुझापड़ करती आलोचना करती से आनंद सागर निमज्जित हो जाते। कृष्णकर ये तत्व जानी भक्त से प्रीतिपूर्ण भाव में भगवान को प्रेमय सेवा युक्त हो जाने तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगं तं जेन माम उपजानति ते। ये तृतीय श्लोक कहीदेला से माने ही भगवान के प्रेमय सेवा युक्त हो पारे जो मैंने कृष्ण को संबंधी तत्व जानी। कृष्ण से चतुर्थ श्लोक कहते से हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर दिव्य ज्ञान आलोक द्वारा उद्भाषित कर। चतुर्थ चारिटी श्लोक जो शुणिले से अर्जुन निज मुखे कहीदेले परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवं पुरुषं शाश्वत दिव्यम आदि देवं अजम विभुं। ये श्लोक विकृत करी केते भाष्यकार निज निज स्पेकुलेशन करी भिन्न भिन्न सब भाष्य देते। प्रभुपाद प्रचार पूर्वर समग्र पृथ्वी रे 400-500 प्रकार भाष्य गीतार भाष्य प्रचलित थिला। से सब भाष्य पढ़ी पाठक माने समस्त कन्फ्यूज पड़ जाते। तेणु से बुझीपारि नथिले गीता पाठर उद्देश्यटा कौन गीता रहस्यटा कौन। तेन प्रभुपाद देखिले गीता रहस्य हजि जाए। तेन प्रभुपाद से कौन कले गुरु के निर्देश अनुसार यहीपरि गीतार प्रकृत रहस्यटा से भक्तिवेदांत भाष्य रूपे गीतार ऊपर ये देले भाष्य देले। तेन ये गीता को स्वतंत्र भाव से ना देले श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज माने अर्जुन जो भाव में भगवान कृष्ण को ग्रहण कर परमेश्वर भगवान हिसाब से ही भाव ने ये गीता एठारे भावार्थ देइछन्ति। ये हूँ वास्तव गीतार ऊपर माने अर्जुन को मनोभाव व्यक्त करा जाए। अर्जुन हूँ गीतार मूल आचार्य से आचार्यंकर मनोभाव ए व्यक्त करा जाए। प्रभुपाद यही भाष्य नहीं पाश्चात्य देश को जब जाइए प्रचार को से अमेरिका शिक्षित युवक मैंने आसी प्रभुपाद को पचार हे स्वामीजी आपन के पूर्व केते सब भाष्य प्रचारित रही सब पढ़ी समस्त लोग कन्फ्यूज पड़ जाती आपन आउ गोटे भाष्य लिखि कहीं को आसती अधिक अधिक पर्यटन कन्फ्यूज पकाइवाई। प्रभुपाद कहले ना मो पूर्व जिते सब भाष्यकार भाष्य लिखिं से मैंने कई भगवान भक्त नथिले कथा बुझिपारे रहस्यटा। तेणु से निजर
बुद्धि ज्ञान अनुसार स्पेकुलेशन करी ये सब लिखी कि कृष्ण को गीतार आउट कर लगी से कृष्ण को स्थापन करने अर्जुन मनोभाव नहीं मु ये गीतार भाष्य दे प्रकृत भाष्य तेणु ये गीता जदि कई पढ़े ताले गीता रहस्य से जानीपर गीता रहस्यटा कौन मनरे सब बेले मो कथा चिंता करो मोर भक्त हो मते पूजा करो मत नमस्कार कर भगवान कृष्ण यही कथा कहीदे चारिटी कार्य करने भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मन के शिक्षा देले मन मना भवो मत भक्त मत जाजी मान नमस्कार अर्थात ये चारिटी कार्य मनुष्य देह आम जेहतु प्राप्त हो मनुष्य देह द्वारा केवल चारिटी कार्य करने मन सब बेले क्या कथा चिंता करा कृष्ण को कार भक्त हवाके हम कृष्णकर भक्त हे क्या पूजा करा कृष्ण को पूजा कर क्या नमस्कार करा कृष्ण को नमस्कार यही चारिटी कार्य यदि आम कर चिरतर आम जन्मृत्यु चक्र द्वारा भगवान के पाखक पंचई पार प्रभुपाद से अर्जुन मनोभाव ये गीतार प्रकट कर प्रकृत गीतार भाष्य तेनाली या ना दिया एज इट इज मौलिक रूप तेनाली यही गीता पढ़ी आज हजार हजार सब शिक्षित लोक मैंने गीता रहस्य जानीपार मनुष्य देहर आमर कर्तव्य कौन जानीपार तेनाली से समस्ते कृष्ण के चरण आत्मसमर्पण कर भगवान को भक्ति कर हजार हजार सब भक्त बढ़ुंट आम इस्कन केवल बढ़ुची भक्त कमु ना कमुची कि केवल दिन प्रतिदिन बढ़ुची क्योंकि प्रकृत भाष्य यही गीतार दिया जाए तेणु ये गीता के यदि पढ़े तो निश्चित रूप से कृष्णकर भक्त तार जीवन सार्थक है ये आम अंग्रेजी विभिन्न भाषा सब अनुवाद होठार ओडिया भाषार अनुवाद कर से गुरुदेव जो बही आप नहीं श्री गौरगोविंद स्वामी गुरुदेव से ओडिया ही अनुवाद कर अंग्रेजी तेनाली आपण मैंने जब ये गीता जी न गीता संग्रह करंतु ये गीतार प्रति श्लोकर वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया जाए पुणी से सबू अर्थ नहीं अनुवाद दिया ट्रांसलेशन कर पुणी से गीतार ऊपर भाव प्रकट कर भावार्थ दिया जाए पाठपट दिया जाए तेनाली ये गीता आपण मैंने जब पढ़े तार गीतार प्रकृत उद्देश्य आपण मैंने जानीपर प्रकृत जो दिव्य ज्ञान आपण मैंने प्राप्त हो पारे आपण मैंने भगवान के भक्त हो पारे तो जो मन के पाखे गीता नहीं तो आज ये गीता मैराथन उद्देश्य रे आमको केते कन्सेसन कन्सेसन रेट दिया जाए और किसी पैसा कम रे ये गीता पाई पार केते 2 मास ना 3 मास 2 मास ये गीता मैराथन चली तेना लाख लक्ष लक्ष गीता हीपर वितरण चली समग्र वर्ल्ड रे तो जो मन के पाखे ना ये गीता से मैंने एठार आसी संग्रह करंतु क्यों मन के पाखे ये गीता नहीं हाथ उठाते देखे ये गीता क्यों मन के अपन पाखे अच्छी ये गीता नहीं हाँ आपन के मुँह देख बुझीपार ये गीता नहीं तो गोटे रखते गीता पढ़ंतु ये हूँ प्रकृत धर्म ग्रंथ या श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ आर कि ना भगवान के मुख निश्चित उपदेश तो गीता गोटे रखते हाँ यहाँ केते पैसा रखा जाए कन्सेंट्रेट 260 गोटे रखते मत कहते हाँ हाँ भागवत गीता मौलिक रूप हाँ से तो मुझे पचार हाँ अच्छी हाँ हाँ तो ठीक है भल है आदि आपन स्वीकृति अर्जन करने चाहिए ताले ये गीता नहीं आपन के रिलेटिव मान को वितरण करें से पढ़े से भक्त हो तो से स्वीकृति आपन आपे आपे प्राप्त हो यह हूँ इस्कनर गीता मैराथन उद्देश्य आपने क्या स्वीकृति प्रदान करने चाहिए आपने गीता नहीं जमी सील आज सेमती रही घरे आपन धूप नहीं केवल पूजा कर पढ़ुना कि आपन के रिलेटिव जदि कई बही पढ़ला सी जो पढ़े सी भक्त हो बुझे ताकू से स्वीकृति आपन प्रदान करें आम इस्कन जिते सब भक्त होती जी मैंने बही किनी नहीं से मैंने पढ़े ना से रिलेटिव जो से बही पढ़ी से मैंने आसी इस्कन भक्त होती बुझे
यार प्रत्येक विधान हচ্ছে मु আমার ଗାଁରେ ଜଣେ ପିଲା ସେ ଗୋଟେ ବହି ନେଇଥିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସେ ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲି ଆଉ କଲିକତା ଠିକାନା ଯେତେ ପାଇଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ରହିଯାଇଛି क्या हो प्रभुपाद गीता प्रभुपाद ग्रंथर ऐसी शक्ति दैवी शक्ति तेने यहीपरि आप वितरण करें बही ए गीता ये स्वीकृति अर्जन करें आपन नैव भक्त हो पारे कि जहाँ देले से पढ़ी भक्त जब हो बस तार स्वीकृति आपन प्राप्त हो हाँ धनवान केने घोड़ा बुद्धिमान चढ़े हाँ गोटे बंगाली प्रबाद आज कहूँ समझ धनवान केने घोड़ा बुद्धिमान चढ़े जहाँ पाखे धन रही अर्थ रही से घोड़ा कि चढ़ी किए जे बुद्धिमान लोग से हाँ जे कि से चढ़ना कथा चढ़ी केवल बुद्धिमान लोग तो ठीक से ही पारे मैंने केनी पारते केनी नहीं पारे जे मैंने प्रकृत भाव भक्त हाँपाई चाहते सी यही गीता पढ़े से भक्त हो तो तार स्वीकृति आपन किसी प्राप्त होपन भक्ति न करी सुधा कत बुझिपार तो यही हिसाब से गीता ये जिते वितरण कर पारे घर 3टा रही आउ 3टा नहीं वितरण करते बुझिपार ताले गीतार स्वीकृति प्राप्त हो भगवान निज मुखे कहते जे मोर ये बाणी प्रचार करते से हूँ मोर प्रिय भगवान निज मुखे कहते हाँ भगवान सबुठ प्रिय किए जे भगवान का बाणी श्रद्धावान व्यक्ति मान पाखे वितरण करती से हूँ मोर सबुठ प्रिय तो भगवान के प्रिय हवा के गीता वितरण करंतु हाँ अपन ये सब नहीं वितरण करंतु गोटे 2टा नहीं हाँ आरंभ हो जाए हाँ नवेम्बर 15 आरंभ हो जाए तो अपन वितरण करंतु गोटे 2टा नहीं रखी वितरण करंतु जे मैंने चाहती यही वितरण करने ये संग्रह करें आमर से ये अच्छा आमर तत्वविद प्रभु तांकर पाखरे नहीं पारे नहीं वितरण करें बुझिगल हिसाब निजे सहित रखिपारे आपन बर्तमान एडिटेड लाइव ना कौन एडिटेड लाइव ना कौन आपन बर्तमान एडिटेड हाँ एडिटेड हाँ कौन करते आगे और कौन करते बर्तमान रिपोर्ट एडिटेड हाँ बर्तमान भक्ति कर समय हाँ रिटायर्ड लाइव मैंने बर्तमान अनन्य भाव भगवान के भक्ति करें भगवान का नाम जप कर केते माला कर 16 माला प्रतिदिन अधिक हो जाए हाँ अधिक हो जाए तो भल तो भक्त तो हो जाए हाँ अलरेडी भक्त है बर्तमान ये गीता मैराथन आसी गीता वितरण कर चैंटिंग बैग हाँ 7:30 हो गलानी हमारे समय हो गला हमें जीवा हाँ हाँ 7:30 हो गला हाँ हरे कृष्ण सेटा चला ଆମର କିଛି ଘୋଷଣା ଅଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ